Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este día, el día siguiente a nuestro 75 aniversario, que comprendo que sea un día diferente, ¿no? Como un día de cruda para algunos de nuestros colegas. Tenemos un evento muy interesante el día de hoy. Quisiera, en primer lugar, presentar a nuestro ponente el día de hoy, así como al doctor Jean René García, que hará la traducción correspondiente. Quiero presentar al profesor Jean-Jacques Menuet, que es profesor de Derecho en la Universidad de París 13, Sorbona, de París IT. Es presidente de la sección de Derecho Público en la Facultad de Derecho en Ciencias Políticas y Sociales. Es también director de la Maestría en Derecho Público y de la Maestría en Derechos y Libertades Fundamentales, especializado en Derecho Contencioso Administrativo y Derecho de las Libertades, en el ámbito del Derecho Público Económico. Ha escrito varios libros y artículos, entre los cuales puedo destacar el Derecho de la Regulación Audiovisual a la prueba del Derecho Numérico y también Colegialidad, Valores y Significación en Derecho Público. También ha publicado en la revista mexicana Perfiles de Ciencias Sociales. Esperemos que también pueda publicar en las revistas del Instituto. Cher professeur, vous invitez a publier à la magazine del Instituto. Y enseguida quisiera presentar, desde luego, también a nuestro querido profesor que nos hará el trabajo de traducir, que es el profesor Jean René García, que es profesor de Derecho igualmente en la Universidad París 13 de la Sorbona París IT. Es miembro de la dirección del Laboratorio Jurídico del Centro de Investigación sobre la Acción Local en la misma universidad, miembro del Instituto de las Américas, miembro del Consejo Científico de la Fundación de la Casa de las Ciencias del Hombre en Francia. Es conferencista y profesor de varias universidades de Latinoamérica. Ha escrito 2 libros y más de 30 artículos científicos sobre derecho constitucional y filosofía del derecho, entre los cuales destacan Les Amériques, de Constitution ou Démocratie, Philosophie du droit des Amériques, L'évolution, Histoire constitutionnelle et ambivalence du pouvoir exécutif. Es especialista en la América Latina y fue miembro del Gabinete de Ministros franceses, ministro del Presupuesto y de la Economía, ministro de la Educación Nacional y de la Enseñanza Superior del Ministerio del Interior. También es portavoz del gobierno en esta materia. Además de ser profesor en Derecho en la Universidad París 13 Sorbona, es actualmente consejero de la Secretaría Perpetua de la Academia de las Ciencias y embajadora delegada de la Ciencia Catherine Pré-Chignan. Cher professeur Jean-Jacques Menuet, s'il vous plaît, nous écoutons. Je vous remercie, chers collègues. Alors, avant de commencer, je tiens bien entendu à adresser tous mes remerciements. De empezar, quisiera agradecer a todos de estar aquí. D'abord au docteur Salazar, directeur de votre bel institut. Primero al director Pedro Salazar, al director del instituto. Ensuite au docteur Ibarra, qui a la gentillesse de m'accueillir ici aujourd'hui. Quería agradecer al doctor Ibarra, que tiene la gentileza de acogerme hoy día en el instituto. Et bien sûr à vous, mesdames et messieurs, qui me faites le plaisir de venir m'écouter aujourd'hui. Y a ustedes que me hacen el gran honor de venir a escuchar mi conferencia hoy día. Alors, je tiens à insister encore, avant de commencer, sur l'honneur et le plaisir que j'ai à être ici aujourd'hui. Quería insistir también sobre el honor, el gran honor y el gran placer que tengo de estar aquí en el instituto hoy día. Au sein de votre institut, bien entendu. Claro, en el instituto. Et plus largement au sein de cette université qu'est l'UNAM, au rayonnement incomparable en Amérique latine et bien entendu dans le monde, puisque cela va au-delà des frontières de ce continent. Y también en la Universidad de la UNAM, una universidad muy famosa que ya está conocida en todo el continente y en todo el mundo. O sea, un gran honor para mí de estar dictando una conferencia hoy día aquí con ustedes en la Universidad de la UNAM y en el instituto.
Alors, de façon beaucoup plus modeste, pour ma part, Bueno, de manera con más modestia de mi parte, je vais essayer de vous parler aujourd'hui du défenseur des droits français, les voy a hablar del defensor de los derechos de Francia. et plus exactement de la place du défenseur des droits français dans l'environnement institutionnel de protection des droits et libertés. Y más precisamente el papel del defensor de los derechos en el ámbito institucional de las libertades en Francia. Alors, ce défenseur des droits fête en 2015 son 4e anniversaire. El defensor de los derechos festeja en 2015 su cuarto aniversario. Alors, c'est un jeune âge pour cette institution de protection des libertés. Es muy joven como institución para proteger las libertades. Une institution qui a été voulue indépendante du pouvoir exécutif Es una institución independiente del poder ejecutivo et qui a été inscrite dans la Constitution française, la Constitution de la Ve République qui date de 1958. y que fue inscrito en la Constitución francesa, la Constitución de la Quinta República, que llamamos de la Quinta República, que fue adoptada esta Constitución en 1958, y pues el defensor del pueblo acaba de entrar en esta Constitución. Alors, il convient de rappeler que la France s'est placée sous un régime démocratique de forme républicaine de façon continue depuis 1875. Conviene volver a decir que desde 1875 Francia es un régimen democrático bajo la forma de una república. Alors, à l'exception d'une seule période, la période dite du régime de Vichy, entre 1940 et 1944. Salvo el periodo del régimen de Vichy entre 1940 y 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Et d'ailleurs, nous fêtons aujourd'hui en France et sur le continent européen la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la victoire des Alliés. Y hoy día es feriado en el continente europeo, ¿no? Es el día del fin de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo, que es el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Mais malgré cette succession de périodes démocratiques, Pero a pesar de esta sucesión de periodos democráticos, il aura fallu attendre l'année 2008, hemos tenido que esperar hasta el año 2008, c'est-à-dire la dernière révision en date de la Constitution actuelle de la France, o sea, la última reforma constitucional de la Constitución francesa, pour que le défenseur des droits soit créé, para que se crea la figura del defensor de los derechos. et encore l'année 2011 pour qu'il commence à fonctionner. Y esperar también hasta el 2011 para que pueda funcionar realmente esta institución del defensor de los derechos. Alors évidemment, cela peut paraître surprenant, Pues puede parecer un poco raro que hayamos esperado tanto, dans la mesure où d'autres démocraties plus jeunes que la France mientras que hay otras democracias más joven que Francia, connaissent depuis plus longtemps une telle institution. ya conocen tal institución del defensor de los derechos o defensor del pueblo. Alors sur le continent européen, par exemple, En el continente europeo, por ejemplo, l'Espagne et le Portugal ont mis en place des institutions similaires dès leur retour à la démocratie à la fin des années 1970. España y Portugal han creado una figura similar desde la transición democrática de los fines de los años 70. Quant à l'Amérique latine, comme vous le savez, Cuando se trata de América Latina, como ustedes lo saben, plusieurs pays se sont également dotés, depuis les années 1990, de défenseurs du peuple ou des citoyens, ou peu importe le nom des institutions. varios países con sus reformas constitucionales de los años 90, han creado esta figura del defensor del pueblo o defensor de los ciudadanos en los años 90. Alors en France,
il faudra attendre la réunion de plusieurs éléments pour que soit mis en place un cadre propice à la création du défenseur des droits. En Francia hemos tenido que esperar para que se reúne ciertos elementos para crear esta figura institucional del defensor de los derechos. En premier lieu, En primer lugar, ce n'est qu'à la fin des années 1970 solo es al fin de los años 1970, que le contrôle de la constitutionnalité des lois, institué en 1958, que el control de la constitucionalidad de las leyes que existía teóricamente en el texto constitucional de 1958 a transformé donc le juge constitutionnel français, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, pues es en los años 70 que se transforma el juez constitucional, ¿no?, en véritable protecteur des droits fondamentaux. en real protector de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cette transformation a eu pour effet de mettre fin au légicentrisme dans notre pays. Esa transformación puso fin a lo que llamamos el legislacentrismo, ¿no? O sea que todo se ha hecho por el Parlamento. La légicentrisme, c'est la toute-puissance de la loi. La loi est reine, rien ne peut la défaire. O sea, el hecho que la ley es toda potente, que nada puede deshacerla. Et ce légicentrisme avait d'ailleurs cours depuis 1789, depuis la Révolution. Pues esta forma de considerar la ley ya la teníamos desde la Revolución Francesa, desde 1789. Cette transformation, cette nouvelle révolution en quelque sorte, Esta nueva transformación, esta revolución en la manera de concebir la ley, a surtout permis d'ouvrir la porte à d'autres mécanismes institutionnels de protection des droits aux côtés de la loi. ha permitido de abrir otros mecanismos constitucionales al lado de la ley. En deuxième lieu, durant la même période, En segundo lugar, en el mismo periodo de los años 70, la France a vu l'apparition de nouvelles autorités administratives Francia vio la aparición, la creación de nuevas autoridades administrativas qui ont été qualifiées d'indépendantes par rapport au pouvoir exécutif, que fueron calificadas de independientes en relación al poder ejecutivo, mais tout en continuant d'appartenir à l'État. pero siguiendo pertenencia del Estado, o sea, siguiendo como un órgano del Estado, o sea, independiente del Ejecutivo, pero siguiendo organismos del Estado. Ces autorités, au nombre d'environ 40 aujourd'hui, Ya hoy en día tenemos hasta 40 de estas autoridades administrativas independientes. ces autorités donc sont nées de la perte de confiance en l'État, Pues estas autoridades nacen de la pérdida de confianza en el Estado et ont donc constitué une sorte de nouveau modèle institutionnel. y han conformado un nuevo modelo institucional. C'est à la faveur de ce mouvement qu'a été créé en 1973 le médiateur de la République, Es con este movimiento que fue creado en 1973 el mediador de la República, chargé de protéger les droits des citoyens face aux administrations, encargado de proteger los derechos de los ciudadanos frente a la administración. et c'est cette autorité qui sera le précurseur du défenseur des droits. Y es esta autoridad, el mediador de la República, que será el precursor de lo que se va a volver en los años 2008, el defensor de los derechos. En troisième et dernier lieu, et toujours dans le même temps, En tercer lugar, sí, les mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme se sont développés. los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos se han desarrollado. C'est ainsi que sur le continent européen,
Así, en el continente europeo, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention européenne en raccourci, la Convención Europea la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés salvaguardia fondamentales, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que llamamos la Convención Europea, qui avait été mis en place par le Conseil de l'Europe en 1950, que había sido creada por el Consejo de Europa en 1950, a enfin été ratifiée par la France en 1974. Fue ratificado por Francia en 1974. On fait plus rapide. A veces se hace más rápido. Quoi qu'il en soit, cette Convention européenne aura une influence considérable sur le droit français et en matière de protection des droits et libertés. Pero esta convención, ya una vez ratificada, tendrá mucha influencia sobre la protección de las libertades en Francia. C'est en l'état de ces évolutions, de ce cadre ainsi dessiné, Es con este cuadro institucional que la proposition a enfin été faite de la création d'un défenseur des droits. que fue propuesto la creación de un verdadero defensor de los derechos. Cette volonté est issue d'une proposition faite par un comité de révision de la Constitution de la France en 2008, pardon. Esta voluntad de crear el defensor de los derechos nace de una comisión de revisión de la Constitución que fue instituida en 2008. Et cette proposition sera inscrite dans une loi constitutionnelle. Y la proposición de crear un defensor de los derechos será inscrita en una proposición de reforma constitucional qui sera adoptée le 23 juillet 2008 adoptada el 23 de julio de 2008 et qui permettra l'inscription du défenseur des droits à l'article 71-1 de notre Constitution y que permitirá inscribir ya el defensor de los derechos al artículo 71.1 del texto de la Constitución francesa de la Quinta República. Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne peut que se féliciter d'une telle création. Pues hoy podemos felicitarnos en Francia de haber creado esta institución. Mais il convient toutefois de s'interroger sur la place occupée en France par le défenseur des droits. Pero conviene realmente de ver cuál es el papel real del defensor de los derechos en Francia después de esta creación. Au-delà même de la valeur symbolique qui a voulu lui être conférée. Más allá del valor simbólico de la creación mismo de tal institución. Alors pour ce faire, il faudra envisager successivement ses missions. Pues para hacer eso vamos a ver sus misiones, las misiones del defensor de los derechos. Puis ses pouvoirs. Y después sus poderes. Les missions d'abord. Entonces, en primero, las misiones del defensor de los derechos. Alors, à la lecture des textes, si leamos los textos, il revient de constater que les missions du défenseur des droits n'ont d'abord rien de remarquable. Hay que ver que las misiones del defensor del derecho parecen muy ordinarias. En effet, on le verra, elles n'ont pas de relief particulier. No tiene, como decir, no parecen tener importancia real. Et ce d'autant plus qu'elles sont imprécises et partagées avec d'autres autorités. Además, estas misiones son imprecisas y compartidas con otras autoridades. Alors, d'abord, l'absence de caractère remarquable des missions du défenseur des droits. Entonces, en primero, el hecho que estas misiones no son muy destacadas o son bastante ordinarias. Cette absence de caractère remarquable est révélée d'abord par le statut de l'institution. Pues lo vemos primero en el estatuto mismo de la institución.
mais aussi par son organisation et son fonctionnement. Pero también, si vemos, lo podemos ver en su organización y su funcionamiento. Alors le statut du défenseur des droits a d'abord de quoi surprendre. Si vemos bien el estatuto del defensor de los derechos, podemos estar sorprendidos por su carácter particular. En effet, sa création a été inspirée principalement du défenseur du peuple espagnol. La creación del defensor de los derechos fue inspirada principalmente de la figura del defensor del pueblo de España. La volonté était donc de créer une autorité dotée d'une valeur symbolique particulière parmi les institutions existantes. La voluntad era crear una autoridad singular, particular, ¿no? Dentro de las autoridades ya existentes en Francia. Ce qui pouvait signifier a priori des missions d'un genre nouveau. Lo que podía significar, como lo pensábamos cuando se creó la institución, misiones nuevas, ¿no? En matière de protection des libertés. Obviamente en materia de protección de las libertades. Mais sur ce plan, la réussite n'est pas totale. Pero al final vemos que el éxito de esta voluntad no es un éxito al final. En effet, s'il y a d'abord originalité et d'une certaine façon réussite, pues si podemos decir que en primer lugar sí hay una forma de originalidad y éxito, c'est dans la mesure où le défenseur des droits a été inscrit dans le texte de la Constitution. Es el hecho que la institución del defensor de los derechos fue inscrita en el texto mismo de la Constitución. Cela signifie qu'une valeur spéciale lui est reconnue. Eso significa que tiene un valor especial. Et son existence ne pourra plus être remise en cause dans l'avenir par la seule volonté du législateur ordinaire. Y la existencia misma del defensor de los derechos ya no podrá desaparecer del ámbito institucional, por lo menos con una ley simple de los legisladores. Il faudra en effet une révision de la Constitution. Si se quiere eliminar, sacar la figura del defensor de los derechos, habría que hacer una reforma constitucional. En outre, la loi a qualifié le défenseur des droits d'autorité constitutionnelle indépendante. Además, la ley ha calificado el defensor de derecho de autoridad constitucional independiente. Alors, cette expression était inédite en droit français, on ne la connaissait pas. Esta expresión era inédita, era la primera vez que la estábamos usando en derecho francés. Et précisément, elle ouvrait a priori la porte à une catégorie nouvelle. Y precisamente se podía pensar que se iba a abrir una nueva categoría de institución con esta expresión. Mais cette porte a été aussitôt refermée par le Conseil constitutionnel français. Pero el Consejo Constitucional francés decidió que al final no se iba a abrir esta puerta más. Il a considéré en effet que cette qualification n'emportait aucune espèce de conséquence. Y consideró el juez constitucional francés que esta calificación nueva en la ley no tenía ninguna consecuencia en el ámbito institucional. Le Conseil constitutionnel a ainsi refusé de considérer le défenseur des droits comme étant un pouvoir public constitutionnel. El Consejo Constitucional francés ha rechazado la proposición de considerar el defensor del derecho como pouvoir public constitutionnel, como un poder público institucional. Comme le président de la République, comme le gouvernement, comme le Parlement. Como el presidente de la República o el primer ministro o el gobierno. En sorte que le défenseur des droits n'est qu'une simple autorité administrative indépendante. Así que finalmente el defensor de los derechos se vuelve ya como una simple autoridades independientes.
Et ces missions seront donc d'un rang inférieur. Y sus misiones serán de un rango inferior. Par ailleurs, le comité de révision de la Constitution avait recommandé que la désignation du défenseur des droits intervienne après l'expression d'une majorité qualifiée du Parlement. Además, la ley había propuesta que la designación del defensor de los derechos se haga después de un voto del Parlamento con una mayoría calificada, una mayoría de dos tercios. Mais le constituant et le législateur ont préféré une autre voie. Pero finalmente, con la reforma de la Constitución y el constituyente han decidido de designarlo de otra manera. Celle de la nomination du défenseur des droits par le président de la République. Y el defensor de los derechos es designado al final por el presidente de la República. Alors certes, cette nomination doit intervenir après audition des candidats par le Parlement, ce qui permet de laisser s'exprimer une certaine volonté parlementaire. Sí, bueno, el Parlamento sí tiene un cierto papel, porque los candidatos a ser defensor de los derechos tienen que pasar delante del Parlamento para ser escuchados, para que haya una audición de quién son y si tienen la posibilidad, pero al final son nombrados por el presidente de la República. Quoi qu'il en soit, ce statut a pour effet de limiter la portée de l'institution. Pero de toda manera es limitada esta institución con este hecho, con esta designación, este modo de designación limita el poder del defensor de los derechos. Et donc du symbole qu'on a voulu en faire. Y al final del símbolo que se quería hacer con esta institución, con la reforma del 2008. Par ailleurs, s'agissant de l'organisation du défenseur des droits, además, si tratamos de la organización del defensor de los derechos, le Parlement a décidé, après de nombreuses hésitations, el Parlamento francés decidió, después de muchos debates, qu'il remplacerait 4 autorités administratives indépendantes qui existaient déjà. Que el defensor iba a reemplazar 4 autoridades administrativas independientes que ya existían. Le médiateur de la République, primero el mediador de la República, le défenseur des enfants, el defensor de los niños, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la alta autoridad de lucha contra la discriminación y para la igualdad, et enfin la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Y la cuarta autoridad es la Comisión Nacional de Deontología sobre la seguridad. Alors l'organisation du défenseur des droits rend compte de ce regroupement, mais imparfaitement. Entonces, la organización del defensor del derecho es basado sobre un poco estas 4 instituciones anterior, ¿no? Pero de manera diferente. En effet, la nouvelle autorité, le défenseur des droits, se présente comme une autorité unipersonnelle. Pues primero ya el defensor de los derechos ya es una entidad unipersonal. Mais il est assisté de 3 collèges. Pero es ayudado con 3 comités. L'un compétent en matière de défense des droits de l'enfant. Uno que trata de los derechos de los niños, un comité que le ayuda a tratar los derechos de los niños. Le deuxième en matière de lutte contre les discriminations. El segundo comité en materia de lucha contra las discriminaciones. Et le troisième en matière de déontologie de la sécurité. Y el tercer comité sobre la deontología de la seguridad. Autrement dit, seules 3 des 4 missions prises aux anciennes autorités correspondent à des collèges du défenseur des droits aujourd'hui. Al final, como lo vemos,
solo 3 de los 4 autoridades anteriormente corresponden hoy a 3 comités del defensor de los derechos. Ce qui signifie que la mission de médiateur de la République Lo que significa que la misión de mediador de la República n'a pas donné naissance à un collège, no dio nacimiento a un comité, a un colegiado, un comité. cela signifie en droit Lo que significa en términos de derecho que le défenseur des droits, personne seule, l'exerce tout seul. que el defensor de los derechos, como es unipersonal, ejerce esta función de mediador de la República también él solo mismo, sin la ayuda de un comité. Même si, en fait, il est assisté d'un délégué général. Aunque en los hechos es ayudado de un delegado general sobre este asunto. Si bien que le défenseur des droits se présente comme une autorité faussement collégiale, Al final, pues, el defensor de los derechos se presenta como una forma que no es realmente colegial de surcroît à la collégialité imparfaite, y además con una colegialidad imperfecta et surtout, le défenseur des droits est seul à décider. y sobre todo, aunque haya estos comités, el defensor de los derechos es el único que tiene la última palabra, que decide. En effet, les collèges qui existent ne font que rendre des avis pour l'éclairer. Los comités que existen, que hemos visto, solo hacen informes, ¿no?, para ayudarle a tomar su decisión. Et il n'est pas obligé de les suivre. Y el defensor no está obligado a seguir estos informes de los comités. J'ajoute que sur le terrain, También quiero decirles que si en el terreno francés, le défenseur des droits peut compter également sur environ 450 délégués répartis sur tout le territoire français. el defensor de los derechos está apoyado con 450 delegados en todo el territorio francés. En ce qui concerne le fonctionnement, plus rapidement, Pues si vemos más, esta vez más rápidamente el funcionamiento, l'autonomie budgétaire du défenseur des droits est assurée dans des conditions déterminées par les lois de finances. la autonomía presupuestaria del defensor del derecho está asegurada por una ley, o sea, la ley de finanzas. Mais le défenseur des droits décide librement l'engagement de ses dépenses. Pero el defensor de los derechos, una vez que está votado su presupuesto, elige solo cómo va a gastar estos recursos, cómo va a usar estos recursos. Et il n'existe aucun contrôle a priori. Y no existen controles a priori, o sea, antes, para saber cómo lo tiene que gastar. Et j'ajoute encore que le défenseur des droits est dépourvu de la personnalité juridique. Y quiero precisar que el defensor de los derechos no tiene personalidad jurídica, Ce qui signifie notamment qu'il ne dispose d'aucun patrimoine ni d'aucune ressource propre. lo que significa que no dispone de un patrimonio para su institución o de recursos propios. Alors, les missions maintenant. Ahora, entonces, si vemos ya las misiones, Du défenseur des droits, qui ne sont donc pas remarquables, pues estas misiones del defensor del derecho, que ya hemos dicho que son bastante ordinarias, sont par ailleurs imprécises et partagées avec d'autres autorités qui interviennent pour la protection des libertés. además son compartidas con otras autoridades administrativas independientes que tienen el mismo papel. Ces missions, vous l'aurez deviné, sont au nombre de 4 et correspondent à celles qui étaient exercées auparavant par les anciennes autorités qu'il a fusionnées. Pues las misiones del defensor del derecho ya son de 4, como ya lo saben, ¿no? Que fusionan las misiones de 4 anterior autoridades independientes.
D'abord, le défenseur des droits est chargé de défendre les droits et libertés dans les cadres des relations avec les administrations. Primero, el defensor de los derechos tiene como función de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations. Defender las libertades, los derechos y las libertades de los ciudadanos en el cuadro de sus relaciones con la administración, con el Estado. Il s'agit là d'une mission de protection des droits des citoyens dans leurs relations avec les services publics. Se trata de una misión de protección de los ciudadanos en sus relaciones que tiene el ciudadano con los servicios públicos. La deuxième mission est celle qui consiste à défendre les droits de l'enfant. La segunda misión es la que consiste en defender los derechos del niño. Elle est donc au contraire de protection des droits de l'homme. Es una misión de protección del ser humano. Ou plus exactement des droits de l'enfant. O más bien, digamos, del derecho de los niños. Et sans aucun lien particulier avec une intervention de l'administration. Digamos, siendo completamente independiente de la administración. La troisième mission du défenseur des droits, la tercera misión del defensor de los derechos, consiste à lutter contre les discriminations. Consiste en luchar contra las discriminaciones. Il s'agit là d'une mission de protection des droits de l'homme d'abord. Se trata aquí de una protección, de una misión de protección de los derechos del ser humano. Mais aussi des droits des citoyens qui peuvent être victimes de discrimination au sein des services publics notamment. Pero también de una misión de lucha contra las discriminaciones que puede tener el ciudadano dentro de las administraciones francesas. Enfin, la quatrième et dernière mission consiste à veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités en matière de sécurité. En fin, la cuarta misión es velar a la deontología de las personas que ejercen misiones en materia de seguridad pública, en materia de seguridad. Alors cette mission se situe bien entendu sur le terrain de la protection des droits des citoyens face à leurs administrations, policières au moins. Es también una misión de protección de los ciudadanos frente a la administración, por lo menos la administración de, digamos, la policía. Mais cette mission vise aussi des acteurs privés qui assureraient des missions de sécurité. Pero también esta misión está hecha para velar a la acción de actores privados del sector privado, pero que tienen misiones de seguridad interior. Alors, ces quatre missions ne sont pas plus définies, ne sont pas plus précisées aujourd'hui par les textes relatifs aux défenseurs des droits. Pues estas cuatro misiones tampoco no son más precisos por los textos relativos a las misiones del defensor de los derechos. Elles témoignent donc d'une certaine relativité du législateur. Pues testigan de una forma de hesitación, de relatividad del legislador para determinar estas misiones. En réalité, la volonté législative, tout au long des débats parlementaires, a hésité. Pues durante los debates parlamentarios hemos visto realmente hesitación, debate sobre cuál iba a ser el papel del defensor de los derechos. Elle a hésité entre un champ de compétences inspiré de celui du défenseur du peuple espagnol. Había por un lado una parte de los parlamentarios que pensaban que el defensor de los derechos tenía que ser más o menos una réplica del defensor del pueblo de España. C'est-à-dire d'un défenseur des usagers, des services publics. O sea, solo de un defensor de los usuarios de servicios públicos. Et d'autre part, elle a hésité entre un champ de compétences élargi. Y del otro lado del Parlamento se consideraba que el defensor de los derechos podía tener más poder.
Donc d'un défenseur des droits fondamentaux de toute personne, quelle que soit la qualité de l'auteur de l'atteinte. De un defensor de cada persona, cualquier sea ¿cómo decir? La qualité de l'auteur de l'atteinte, que ce soit l'administration ou une autre personne. Lo que pone en peligro los derechos de la persona, la administración o otras personas. Le résultat révèle finalement une certaine improvisation. El resultado de estos debates, de estos dos movimientos en el Parlamento, es una forma de improvisación plutôt qu'une véritable réflexion sur l'institution, et le résultat se situe sans doute à mi-chemin. Más que una real reflexión sobre el papel que hubiera podido tener esta institución, y el resultado está entre dos caminos, entre dos caminos. La principale conséquence de cette imprécision, la principal consecuencia de esta imprecisión, est que les missions du défenseur des droits sont pour le moment partagées avec d'autres autorités. Es que las misiones del defensor de los derechos son compartidas, como le hemos dicho, con otras autoridades. En premier lieu, en primer lugar, ces missions interfèrent avec celles d'autres autorités de même nature. Estas misiones interfieren con otras misiones de otras autoridades de misma naturaleza. C'est le cas notamment du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Es el caso precisamente de una autoridad que se llama el controlador de los lugares donde hay una privación de la libertad. Cette autorité est en effet chargée de veiller au respect des droits des personnes privées de liberté. Esta autoridad, este controlador, está encargado de velar a la protección de las personas que son privadas de libertades, mais aussi en même temps au bon fonctionnement des lieux concernés. Pero también al funcionamiento mismo de estos lugares donde se privan la libertad. Tous ces lieux assurant évidemment une mission de service public. Todos estos lugares aseguran, pues tienen como misión una misión de servicios públicos. Alors il peut s'agir bien entendu des établissements pénitentiaires, des prisons. Obviamente hablamos aquí de las cárceles, mais aussi des lieux de garde à vue. Pero también de las cárceles para poco tiempo, de las cárceles en los comisarios, ¿no? Para 48 horas. Ou encore, pourquoi pas, des hôpitaux psychiatriques. Y también de los hospitales psiquiátricos. Lors des débats sur le défenseur des droits, débats parlementaires. Cuando ha habido los debates sobre el defensor, los debates parlamentarios sobre el defensor de los derechos. Les parlementaires ont hésité à inclure les missions du contrôleur général dans celles du défenseur des droits. Los parlamentarios han tenido hesitación para incluir las misiones del controlador de los lugares de privación de libertad en las misiones del defensor de los derechos. Cela ne s'est pas fait. Esto al final no se ha hecho. Mais les parlementaires ont réservé une telle possibilité pour l'avenir. Pero sí ya los parlamentarios han quedado con la posibilidad que se pueda hacer eso, se pueda incluir las misiones del controlador de los lugares de privación de libertad, tal vez en el futuro en las misiones del defensor de los derechos. Ce qui souligne bien la concurrence ou le chevauchement entre les deux autorités. Lo que sí, estos debates subrayan la dificultad y la competencia entre estas autoridades, ¿no? En second lieu, en segundo lugar, le défenseur des droits est également appelé à exercer ses missions en concurrence des juridictions. Las misiones del defensor de los derechos compiten, ¿no? Tienen competencia con las mismas jurisdicciones francesas. Il en est d'abord ainsi du Conseil constitutionnel. Por ejemplo, con el Consejo Constitucional, qui est le juge unique de la constitutionnalité des lois en France. Que es el juez único de la constitucionalidad de las leyes en Francia.
Alors ce contrôle, par le passé, à l'origine, dès 1958, était réservé à quelques autorités politiques seulement et ne pouvait intervenir qu'avant la promulgation des lois. Cuando fue creado el Consejo Constitucional en Francia, con la Constitución de 1958, pues este control estaba previsto solo antes que se promulga la ley. Mais depuis la même révision constitutionnelle de juillet 2008, Pero ya con la revisión constitucional del 2008, ce contrôle est réservé aux justiciables, este control puede ser acudido por los ciudadanos, digamos, dont la solution du procès en cours dépend d'une loi déjà promulguée. cuando ciudadanos van en un juicio y que el resultado de este juicio puede estar contrario a una ley ya promulgada. Le Conseil constitutionnel est donc devenu ainsi une véritable cour constitutionnelle, Entonces, el Consejo Constitucional ya se ha vuelto como una forma de corte constitucional dont la mission principale, depuis 2008, est la protection générale des droits et libertés. Y que tiene por misión principal desde la revisión del 2008 misión principal de protection des libertés. de protección de las libertades. J'ajoute encore que cette concurrence avec les juridictions est aussi le fait des deux ordres de juridiction ordinaire que connaît la France depuis la Révolution. J'ajoute que cette concurrence Además, esta competencia est également le fait des deux ordres de juridiction ordinaire. Es el resultado del hecho que hay deux ordres de juridiction ordinaire. Dos órdenes de jurisdicción ordinarios. La juridiction administrative et la juridiction judiciaire. La jurisdicción administrativa y la jurisdicción judicial. Puisque la France connaît un dualisme juridictionnel depuis la Révolution. Porque Francia desde la Revolución conoce dos orden jurídicos diferentes, ¿no? Un orden jurídico administrativo y un orden judicial. Ce qu'il faut bien comprendre ici, je ne peux pas développer, c'est que ces deux ordres de juridiction sont les protecteurs au quotidien des libertés. Lo que quiero decir más bien es que estas jurisdicciones son los protectores al cotidiano, ¿no? De cada día de las libertades. Alors, en définitive, pour terminer sur ce premier point, les missions du défenseur des droits ne lui permettent donc pas de se singulariser par rapport aux autorités qui œuvrent déjà en matière de protection des libertés. Entonces, pues si vemos las misiones del defensor del derecho, no les permite estas misiones hacer diferenciarse, ¿no? De las misiones cotidianas de las otras autoridades o de las jurisdicciones en materia de protección de las libertades. Alors cette première impression est renforcée avec l'examen, c'est mon second point, il sera plus court, des pouvoirs du défenseur des droits. Y pues esta impresión de una citación sobre los poderes del defensor del derecho, pues esta impresión la vamos a ver estudiando los poderes reales del defensor. Alors ces pouvoirs du défenseur des droits se présentent presque de façon paradoxale. Pues estos poderes del defensor son casi paradójicos. En effet, en même temps qu'ils sont très diversifiés, al mismo tiempo que son muy diversos, ils semblent a priori seulement, offrir une efficacité limitée. Parecen tener una eficiencia muy limitada. Alors ces pouvoirs sont d'abord diversifiés. Pues ya, como hemos dicho, poderes diversos, diversificados. Ils peuvent être distingués selon la gradation qu'ils autorisent de l'intervention du défenseur des droits. Y pueden ser distinguidos con la gradación de los poderes del defensor del derecho, de los derechos. D'abord, la première catégorie de pouvoirs. La primera categoría de los poderes regroupe ceux qui tendent à une information
ou à une vérification? Reagrupan los poderes que son de información Une vérification. o de verificación. En effet, lorsqu'il est saisi d'une affaire, Cuando el defensor de los derechos se tiene que verificar un asunto, peut solliciter de toute personne concernée des informations ou des explications. tiene el derecho de solicitar de cualquier persona información sobre el hecho que tiene que verificar. Dans ce cas-là, le caractère secret d'une information ne peut pas lui être opposé. En este caso no se puede oponerle el carácter secreto de una información. Sauf toutefois en matière de défense nationale, Salvo los casos, como ustedes saben, de defensa nacional, de sûreté de l'État de seguridad del Estado ou de politique extérieure. o de política exterior. En outre, à côté de ce premier pouvoir, le défenseur des droits dispose du pouvoir de mettre en demeure les personnes qui ne lui auraient pas répondu. Además de este poder, el defensor de los derechos tiene la posibilidad de obligar a las personas a responder a sus pedidos de información. Il peut procéder également à des vérifications dans les locaux de la personne concernée, Puede hacer verificación en los locales mismos, en los lugares que él quiera. et en cas de refus des personnes intéressées, Y si las personas rechazan esta posibilidad por el defensor de los derechos de poder entrar en los lugares, le défenseur des droits donc peut saisir le juge compétent pour obtenir l'autorisation de procéder à ces vérifications. el defensor de los derechos puede pedir a la jurisdicción, al juez, que da orden para que pueda entrar en estos lugares que él quiere verificar. Enfin, pour parfaire son information, En fin, para, afinar su información, la loi reconnaît aux défenseurs des droits le pouvoir de solliciter le Conseil d'État ou la Cour des comptes la ley reconoce al defensor de los derechos la posibilidad de acudir al Consejo Constitucional y non, le Conseil d'État, la Cour des comptes, al Consejo del Estado y a la Corte de las Cuentas pour qu'elle réalise pour lui des études sur une question précise. para que realiza para él, la Corte Fiscal, ¿no? La Corte de las Cuentas y Consejo del Estado, para que realizan estudio para él en ámbitos que él quiera. C'est ainsi qu'en 2013, le défenseur des droits a demandé au Conseil d'État de réaliser une étude sur la laïcité et les questions religieuses. Así como ejemplo podemos tomar el caso del 2013 en el cual el defensor de los derechos pidió una información al Consejo del Estado de Francia sobre el tema de la laicidad y de las religiones. No consigo decir. Tous ces premiers pouvoirs ne sont que d'information ou de vérification. Ils n'ont donc pas de portée immédiate. Todos estos poderes, como lo vemos, son poderes de informaciones. No tienen posibilidad de actuar, son poderes de informaciones. Toutefois, le fait de ne pas déférer aux demandes du défenseur des droits est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Pero sí hay que precisar que los que no quieren o que rechazan de dar estas informaciones pueden tener una multa de 15.000 € y hasta una pena de cárcel de 1 año. La deuxième catégorie de pouvoirs La segunda categoría de poderes regroupe ceux qui sont l'expression d'une véritable magistrature morale. Agrupan o se consideran como los poderes que relieven de una magistratura moral.
D'abord, le défenseur des droits dispose d'une palette de pouvoirs qui fait surtout ressortir le caractère non contraignant, une fois encore, de ses actes. Pues en primero, estos poderes podemos considerarlos como poderes moral porque no son obligatorios, no tienen obligación. Il s'agit bien du pouvoir de faire des recommandations, Se trata del poder del defensor de hacer recomendación, d'avoir recours à la médiation par un tiers, de poder designar un tercero, una tercera entidad para hacer mediación entre cuando hay conflictos, de mettre en œuvre ou de permettre la conclusion d'une transaction, de permitir la conclusión de una transacción, procédé contractuel, bien entendu, un procedimiento de contractualización, mais dont le défenseur des droits peut définir les termes, pero en el cual el defensor de los derechos puede definir los términos, ou encore le défenseur des droits peut aider la victime à constituer son dossier en vue d'en faire autre chose. Pourquoi pas saisir une juridiction? y también el defensor de los derechos puede ayudar a una víctima a hacer sus folders, a reunir sus pruebas para ir a una jurisdicción. On voit bien que tous ces pouvoirs ne sont pas contraignants, Vemos que todos estos poderes no son, ¿cómo decir?, obligatorios, no son solo poderes de ayuda, digamos, qu'ils appartiennent plus à la sphère de la soft law, que pertenecen más a la esfera de la soft law voire de l'équité, o de la equidad, mais on n'est pas ici dans la sphère de l'acte des normatif décisoire. pero no estamos aquí en la esfera del acto normativo decisatorio. Ensuite, le défenseur des droits peut être conduit à rendre des avis sur consultation d'autorités politiques. Además, el defensor de los derechos puede dar informes sobre las acciones de los políticos, Qu'il s'agisse du Premier ministre ou du Parlement. que se trata del primer ministro o del parlamento. Enfin, le défenseur des droits peut présenter des observations devant toute juridiction, En fin, el defensor de los derechos puede presentar cualquier información et il peut également saisir le procureur de la République si les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit. y puede acudir al procurador de la República si piensan que las informaciones que tiene puede llevar a un caso de un delito o de un crimen. Alors, cette deuxième catégorie de pouvoir font du défenseur des droits un expert, Esta segunda categoría de poderes hacen al final el defensor del pueblo se vuelva como un experto, mais un expert au service d'autres autorités. pero un experto al servicio de otras autoridades, Ce qui l'empêche finalement aujourd'hui encore d'être une autorité de premier plan. lo que le impide ser él mismo una autoridad de primer plano. La troisième et dernière catégorie de pouvoir La tercera y última categoría de poderes est celle qui lui confère un droit d'agir de manière plus directe. son poderes en el cual tienen una manera de actuar más directa Et sur un mode incitatif, voire coercitif. y bajo un modo incitativo hasta puede ser coercitivo. D'abord, le défenseur des droits peut rendre publics ses avis ou ses recommandations. Primero, el defensor de los derechos puede publicar sus avisos, sus informaciones. Ensuite, le défenseur des droits présente chaque année un rapport au président de la République et aux assemblées parlementaires. Después, el defensor de los derechos presenta cada año un informe a los parlamentarios y al presidente de la República. C'est important car c'est là pour lui l'occasion de faire preuve d'autorité, Es importante porque es la ocasión para él de mostrar, de hacer prueba de su autoridad,
dans le sens où il peut exprimer des prises de position de façon publique dans un but dissuasif ou incitatif. En el sentido que puede expresar opiniones, ¿no? Obviamente con poder solo de incitativo, ¿no? Pero puede presentar informes que tienen poder sobre los parlamentarios y el presidente de la República. Enfin, dans l'hypothèse où le défenseur des droits n'aurait reçu aucune réponse à ces recommandations, y si el defensor no tiene respuestas a sus recomendaciones, il dispose du pouvoir contraignant d'adresser une injonction à la personne intéressée. Dispone del poder de dar una injonción. ¿Cómo decir? Tiene el poder de decir que la persona lo tiene que responder de manera obligatoria. C'est-à-dire, une injonction, c'est l'obligation de faire ou de ne plus faire dans un délai déterminé. O sea, la inyección es el poder de la acción, ¿sí? Es el poder de hacer o de no hacer. C'est un commandement. En fait. Es como un mando, ¿no? Como una orden. Enfin, si ces injonctions ne donnent rien, le défenseur des droits peut établir un rapport spécial qu'il rendra public. En fin, si estas órdenes no tienen respuestas, el defensor puede publicar un informe preciso sobre el hecho que no lo han respondido a sus preguntas, a sus órdenes que ha hecho. Finalement, ce mécanisme de l'injonction et de sa sanction apparaît comme le seul pouvoir coercitif dont dispose le défenseur des droits. Finalmente, este mecanismo aparece como casi el solo poder coercitivo del defensor de los derechos. C'est en tout cas le seul pouvoir propre, c'est-à-dire qu'il lui appartient, qu'il met en œuvre lui-même, coercitif dont il dispose. Por lo menos es el único poder propio de él mismo que tiene el defensor de los derechos que puede usar cuando quiera. Mais vous l'aurez compris, il n'est que subsidiaire. Pero que es muy subsidiario, no tiene mucho efecto tampoco. Alors, finalement, on peut considérer que malgré leur nombre important, les pouvoirs du défenseur des droits semblent de faible portée. Finalmente vemos que los poderes del defensor de los derechos son de baja intensidad, no tiene muchos eficiencia. De faible portée par rapport aux mécanismes concurrents de protection des libertés. Y bueno, si los comparamos a los poderes de las otras autoridades independientes que tienen las mismas misiones. Toutefois, on va le voir, ce sentiment peut être nuancé. Pero sí podemos nuanzar, podemos, digamos, vamos a ver cómo se puede interpretar de manera diferente lo que acabo de decir. Alors c'est évidemment en se tournant du côté des juridictions que la concurrence des pouvoirs apparaît la plus rude. Bueno, la competencia con el defensor de los derechos es realmente de las jurisdicciones. J'ai dit déjà que le Conseil constitutionnel français pouvait contrôler aujourd'hui la conformité d'une loi à la Constitution avant comme après sa promulgation. Ya he dicho antes que el juez constitucional francés podía controlar la constitucionalidad de una ley antes o después de su promulgación. L'efficacité de ce double mécanisme de contrôle est incontestable aujourd'hui. Hoy en día la eficiencia de este doble mecanismo de control es importante. Dans le premier cas, le Conseil constitutionnel peut empêcher la promulgation de la loi. En el primer caso, el Consejo Constitucional puede impedir la promulgación de una ley que no sería constitucional. Dans le second cas, il peut décider l'abrogation pour l'avenir de la loi. En el segundo caso, el Consejo Constitucional puede decidir de la abrogación de la ley
que no es constitucional después de su promulgación, aunque ha sido promulgada la ley. Ces décisions de nature juridictionnelle sont alors revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et s'imposent à toutes les autorités, qu'elles soient administratives ou juridictionnelles. Estas decisiones del Consejo Constitucional se imponen a todas las autoridades sin que se pueda volver sobre estas decisiones y son impuestas directamente. On voit bien donc ici la différence profonde entre les pouvoirs de ce juge constitutionnel et du défenseur des droits. Sí, así vemos, ¿no? La diferencia real entre el Consejo Constitucional con esta reforma que tiene realmente poderes después de la promulgación o antes de la promulgación de una ley y los poderes diría débil, ¿no? Del defensor de los derechos. Du côté des juridictions ordinaires, y si ya vemos las jurisdicciones ordinarias, qu'elles soient judiciaires ou administrativas o jurisdiccionales, le même caractère contraignant de leurs décisions peut être souligné. Se puede subrayar que también sus juzgamientos, ¿no? sus decisiones son obligatorias. Une seule illustration, exclusivement dédiée à la protection des libertés, suffira à s'en convaincre. Vamos a tomar un ejemplo para ver cómo se protegen las libertades públicas con estas jurisdicciones. Il s'agit du référé liberté devant le juge administratif. Se trata de un procedimiento francés que llamamos el référé liberté. O sea, un procedimiento en el cual la jurisdicción puede ir, puede decir directamente, ya le va a decir lo que es el référé liberté. Alors, ce référé liberté est un mécanisme récent, issu d'une loi du 30 juin 2000. El référé liberté es un mecanismo reciente creado en el la loi du 30 juin 2000. Por la ley del 30 de junio 2000. Cette voie de droit peut être mise en œuvre par tout administré. Este mecanismo de derecho puede ser usado por cualquier ciudadano qui s'estimerait victime d'une action de l'administration, que pensaría que es víctima de una acción de la administración, qui porterait alors une atteinte grave à une liberté fondamentale. Que podría, ¿cómo decir? Une atteinte grave. Hacer que pierde una de sus libertades fundamentales. Cette voie de droit permet alors d'obtenir du juge des référés, du juge de l'urgence administrative, Este mecanismo permite al juez de los référés, ¿no? de este mecanismo francés, et cela sous 48 heures, y en 48 horas, le prononcé de toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté menacée. El pronunciamiento de cualquier medida necesaria a la salvaguardia de las libertades que pueden ser atacadas. Le juge peut ainsi adresser des injonctions à l'administration. El juez puede dar órdenes a la administración. Il peut suspendre l'exécution des décisions de l'administration. Puede suspender las decisiones de las administraciones. Ou encore, il peut décider de toute mesure utile pour permettre l'exercice de la liberté. O puede también decidir de cualquier decisiones para permitir las libertades. Et là encore, ce mécanisme contraignant pour l'administration et pour tous les services publics a rencontré un grand succès immédiat auprès de tous les citoyens. Y este mecanismo, ya hecho en los 2000, pues, ha encontrado ya realmente una eficiencia con los ciudadanos que acuden mucho a este mecanismo. Alors, en dépit de telles évidences, ce sera mon dernier point, aunque très haya rapidement. Tantas evidencias, pruebas,
Il serait hâtif et sans doute prématuré de conclure que les pouvoirs du défenseur des droits ne sont pas à la hauteur de ceux des juridictions. No diría que los poderes del defensor de los derechos no son del mismo rango de las jurisdicciones. No podría decir eso. D'abord, la question mérite inventaire. Primero hay que hacer un inventario de las acciones del defensor de los derechos. Et cet inventaire est impossible aujourd'hui, après 4 années seulement de fonctionnement du défenseur des droits. Y con solo 4 años de nacimiento, ¿no? No podemos realmente reflexionar sobre la acción, las acciones más bien del defensor de los derechos. Toutefois, il est vrai que le mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois, comme celui du référé liberté, Pero sí hay que decir que el mecanismo del control de la constitucionalidad como el mecanismo de lo que llamamos el référé liberté, ont connu immédiatement un succès dès leurs premiers mois de fonctionnement. Han conocido ya un éxito grande desde su puesta en vigor, desde que ya han sido creadas. Ensuite, l'absence d'un pouvoir décisionnel contraignant du défenseur des droits. Después, la ausencia para el defensor de los derechos de poder dar órdenes. Ce n'a pas empêché d'autres autorités de même nature, n'ayant qu'un pouvoir similaire, de rencontrer le succès. No ha impedido que otras autoridades que tenían ya un poder similar al defensor del pueblo, ya tengan más audiencia, sean más escuchados con sus recomendaciones. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui du défenseur des droits, c'est une évidence. Lo que no es todavía el caso del defensor de los derechos. Enfin, si les mécanismes juridictionnels évoqués sont contraignants, Y para terminar, le contrôle de constitutionnalité, le référé liberté, si esos mecanismos que hemos visto de control de constitucionalidad, de référé liberté, si son obligatorios, il ne faut pas oublier que l'accès au juge n'est pas toujours facile, no hay que olvidar que el acceso al juez no es siempre fácil, en raison notamment de l'existence de conditions relatives à la recevabilité des recours, de forme comme de fond. en razones de la recibibilidad, de la posibilidad de hacer recursos a estos al Consejo Constitucional o al juez de los refiere libertad, porque son procedimientos complicados, ¿no? Entonces no siempre se puede tienen una eficiencia. Ce qui permet de souligner, au contraire, que la saisine du défenseur des droits est facilitée. Lo que permite subrayar que para acudir al defensor de los derechos es muy fácil, mucho más fácil que los otros mecanismos que hemos visto. La loi prévoit qu'elle est gratuite, Primero, es gratuito, qu'elle ne répond à aucun formalisme particulier, no responde a ningún formalismo, no se necesita abogado o formalismo particular. et qu'elle est ouverte à toute personne lésée dans ses droits. Y este mecanismo está de poder acudir al defensor de los derechos está para todos los ciudadanos que piensan que sus derechos son atacados. Et surtout, et c'est sans doute le plus important, le défenseur des droits peut se saisir d'office, peut se saisir lui-même de son propre mouvement, Y sobre todo, el defensor de los derechos puede él mismo actuar cuando quiera, ce qui est traditionnellement interdit à toute juridiction. lo que es prohibido a las jurisdicciones, que solo pueden actuar cuando hay un juicio. En conclusion, et je vous remercie évidemment pour votre attention, En conclusión, y les agradezco para su atención, et malgré cette dernière note optimiste sur la facilité de saisine du défenseur des droits, y a pesar de última reflexión optimista sobre la posibilidad fácil, las facilidades de acudir al defensor de los derechos en Francia,
Ce défenseur des droits n'a pas encore trouvé sa place aujourd'hui parmi les différentes autorités chargées de la protection des libertés. Este defensor de los derechos no ha encontrado su lugar real, su papel en el ámbito institucional para la protección de las libertades en Francia. Il est certain qu'il n'a pas encore fait ses preuves, Todavía no ha hecho sus pruebas, mais surtout la volonté politique de créer une autorité unique, avec plus de lisibilité, pero sobre todo la voluntad política de crear una única institución, ¿no?, para proteger las libertades qui est plus lisible, hein, más conocidas, eh bien c'est un échec. es un fracaso. Peu de citoyens connaissent aujourd'hui en France l'existence et les missions du défenseur des droits. Pocos son los ciudadanos franceses que conocen hasta la existencia o las misiones del defensor de los derechos en Francia. Quoi qu'il en soit, le défenseur des droits a le mérite d'exister. Pero a pesar de todo, podemos decir que el defensor de los derechos existe ya Et de contribuer au renforcement de la protection des libertés, y contribuye al reforzamiento de las protecciones de las libertades, ce qui finalement, dans un état de droit perfectionné comme l'est la France, lo que finalmente en un estado de derecho perfeccionado, Eh bien, como es Francia, est la seule chose qui compte vraiment. es la única cosa que cuenta. Voilà, je vous remercie. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Jean-Jacques Menuret. Merci beaucoup. Y quisiera saber si en el auditorio alguien tuviera alguna pregunta. Podremos abrir espacio para un par de preguntas. Sí, por allá, por favor, si pudiera ser breve en la formulación de la misma. Sí, por favor. Tu point de vue des caractéristiques que devrait avoir un défenseur des droits efficace. Qu'est-ce qu'il devrait avoir comme caractéristique? Oui, comment il pourrait être efficace? Il pourrait être efficace. Podría ser eficiente. Je l'ai dit, c'est vraiment sous réserve d'inventaire. Sí, primero tenemos que hacer un inventario, ¿no? Porque todavía es muy recién, ¿no? Su existencia. Le défenseur des droits est très jeune, il a à peine commencé à fonctionner. El defensor de los derechos es muy joven, digamos, la institución acaba de empezar a funcionar. Et j'ajoute que la première personne qui a exercé ces fonctions est décédée prématurément l'année dernière, au bout donc de 3 années de mandat. Y además la primera persona que fue defensor murió rápidamente después de 3 años de función, ¿no? Une seconde personne a été nommée il y a moins d'1 an. Hay una segunda persona que fue nombrado hace menos de un año. En sorte que, vous voyez, il est difficile pour l'instant de faire en sorte que l'autorité s'impose vraiment. O sea, quiero decir en eso que es difícil que la autoridad real del defensor se imponga con estos problemas y el hecho que es muy joven. Si je vous dis cela, si les digo eso, c'est que les pouvoirs dont dispose actuellement aujourd'hui le défenseur des droits ne sont pas nécessairement un handicap. Es para decir que los poderes que de momento dispone el defensor de los derechos no se puede considerar como algo que lo rinde incapaz, no es el problema. Bien entendu, s'il disposait de pouvoirs décisionnels, son efficacité serait sans doute immédiate. Encore, ce serait à vérifier. Obviamente, si dispondría de poder decisatorio, ¿no? De poder de decisión, de dar órdenes, seguramente sus poderes, su papel sería más importante. Mais le fait de détenir seulement des pouvoirs d'influence, des pouvoirs de magistrature morale, ne peuvent pas empêcher la réussite d'une telle institution.
pero aunque solo dispone de poderes moral, de poder de información, no es por eso que no va a conseguir que esta institución funcione bien. Le défenseur des droits s'inscrit vraiment dans ce que l'on appelle la Sunshine Regulation. El defensor de los derechos se inscribe realmente en lo que llamamos la Sunshine Regulation. C'est-à-dire que son autorité, son efficacité dépendra de sa capacité à mettre en lumière, à éclairer, Sunshine, à mettre en lumière eh bien, des comportements fautifs. O sea que su real capacidad, su real poder va a existir cuando pondrá en la luz, Sunshine, ¿no? Los problemas real que habría visto, ¿no? Habría sí, consagrado. Et si l'on parle de Sunshine Regulation, ça veut dire qu'après avoir mis en lumière, cela va signifier que cette mise en lumière doit produire des conséquences efficaces pour son action, c'est-à-dire être suivi des faits auprès des personnes concernées. Si hablamos de Sunshine Regulation, es para decir que no es solo poner en la luz, es después que se ha puesto en la luz los informes, la información del defensor de los derechos, pues haya efectos, haya eficiencia de esta información. Autrement dit, ces pouvoirs peuvent parfaitement être suffisants. Para decir de otra manera, los poderes que tienen actualmente pueden ser suficientes, pueden ser suficientes para su acción. Comme peut être inefficace un pouvoir de contrainte. Como puede ser también ineficiente a veces, ¿no? Un poder que da órdenes, depende de su papel, depende de cómo va a actuar el defensor de los derechos. Et si vous me permettez encore un mot supplémentaire, monsieur, si vous voulez, peut-être que le vrai problème tient aux personnes, aux personnalités qui incarnent la fonction donc depuis 4 ans. Yo pienso que el problema también reside en Francia en las personalidades mismas, o sea, las personas mismas que han sido defensor de los derechos en Francia desde que nació la institution. Le premier défenseur des droits, donc prématurément décédé, était à l'origine un journaliste, devenu ensuite politique, mais un politique sans véritable relief. El primer defensor de los derechos era un periodista que se volvió político después, pero digamos no un político de primer plano. Entonces eso también pudo digamos hacer que no tenga bastante magistratura moral. Quant au défenseur des droits actuel, c'est un ancien ministre. En cuanto al defensor de los derechos actual, es un ex ministro. On peut lui accorder pour le moment, au bout d'un an, le bénéfice du doute. Ya podemos darle, como es muy recién, lo que le llamamos el beneficio de la duda, tal vez va a ser bien. Mais ce n'est peut-être pas non plus le meilleur ministre de la République qu'on a eu par le passé. Pero para mi opinión, digo su opinión, no es tal vez el mejor ministro que ha tenido Francia en su pasado. Bon, c'est pas mon opinion, c'est objectif. Dice que no es su opinión, es subjetivo. Voilà. Como traductor no puedo estar de acuerdo con eso. Laissons-le faire son travail. On verra dans l'avenir. Bref, en résumé, il ne serait pas nécessaire d'accorder plus de pouvoir aux défenseurs des droits. Des pouvoirs contraignants lui auraient facilité la tâche, mais laissons faire le temps et nous verrons. Sí, más bien hay que, como es muy recién, hay que esperar con el tiempo. Seguramente si hubiera tenido poderes de orden o ordenamiento tendría más poder, pero ya con los poderes que tiene puede tener una eficiencia, pero hay que esperar todavía un poco más porque es muy recién la institución. Muy bien. Pues yo tengo una, pero va a venir un evento enseguida, entonces preferiría
Ya no formular, a las 12 tenemos un evento aquí. Y si es correcto, Rocío, a las 12 tenemos un evento aquí mismo, ¿verdad? Muy bien, pues tenemos que concluir. Es importante decirle al profesor Menuret que está el canal judicial presente, que es el canal de la Suprema Corte de Justicia, y que se grabó a través de TV Jurídicas. ¿Podrías decirle, Jean-René, por favor? Et que, en fait, ton intervention a été enregistrée, a été gravée, retransmis sur le canal de la TV judiciaire. Très bien, muchas gracias. Merci beaucoup al profesor Jean-Jacques Menuret, a Jean-René García, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos pronto para una siguiente conferencia. Gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup.